Ассалому алайкум мардум. Тамошобинои канали Auto TV ҳама каса созен хубен, саломатиятон хубай. Рӯзи 1 марти соли 2024. Ирӯза навор дорем. Toyota Mark D, Daewoo Nexi ҳастай, Audi D100 ҳастай бачаҳо, Mercedes-Benz E-Class, Daewoo Nexi, Opel Astra H, хулоса навор беҳад навори қизиқ шид. Nissan Safiro ҳам дорем бачаҳо. برای реклама هم مراجعه کنین. خانه، زمین، ماشین، کوارتیره چیزی باشه ما реклама میکنیم. در یوتیوب کانال، تیک تاک، اینستاگرام حرکت کرده سودا کرده میتیم بچه‌ها ان شاء الله. فقط نوارده لایک بزن، در کانال подписаться. همین ادوشی دستگیری بسیار شوه. اگر ما خدا خواهد برای شما مهنت‌های عجایبات میکنیم بچه‌ها. همین اشکا به حد خسونایده. لایک را بزنید، نوارا با دقت معلومات را گوش کنین. کسانی که در شهر پادولسک هستین برادر عزیز، برای رجیستراسیا کردن مقصد تنقیسی میکشین. 3 ماه رجیستراسیا 7000 روبل. کمپانی اکا اسلام جان در گورود پودولسک. رقمای +7 990 تنها واتساپ خولیای یا که +7 995 هم تلفن‌های دستی هم واتساپ زنگ بزنین. رجیستراسیا میکنن دنی بازش 3 ماه هستای 7000 روبل. کسی از نام کانال ما گپ زنه سعودو تیوی با ارزان میکنه بچه‌ها. مرامت زنگ زده بپرسین شا کورتنا آسان میکنن. Auto TV یک میلیون سر میکنه بچه‌های تماشاگران کانال Auto TV. نیسان سفیر چخیری که ما قید کردیم سالش 1997 رقمش موندیم برای مراجعت کردن همین ماشین چا در شهر وحدت قرار دارد. نرخش میگه 22000 سومونی و کمتر صحبت هم میکنه. میگن گاز پلس بنزین موتور د коробкаш مکانیکا ماشین چا سازای میگرده. میگه داکیومنتش تا 05 ماهی 10 2024 هستای. تخصصات هم دارم. اگه ماشین اوقدر مقصد تعریف گیزله هم نکنه میگه میشود چونکی خیلی کم بهش کارم داره بچه‌ها. علیش هم میشود یگان نمودی ماشین باشه. اگر با مقصد صحبت میکنیم سخنات توغری بگیره اگر علیش میکنه میگن یگان ماشین چای سوز دیگه قطعی. نشاتی ماشین رقمش موندیم اخیرش 29 دا زنگ بزنین معقول باشه بریم بگیریم بچه‌ها. میگذاریم با دویم ماشین فروشی برادر عزیز. آودی D100 هسته که سالش 1991 به خاطر بچه‌هایی که خواهش کردن هموده موندیم ما. فهمیدین؟ در شهر دوشنبه قرار داره. نقش میگه 21000 سومونی با کمبش سودا هم داره. فقط بچه‌ها بیهوده زنگ نزنین. کسانی که خریدار انیق هستین رقم میگافون 907 31 669 هم موندیم. زنگ بزنین مصرف کنین. موتورش 1.6 коробкаш مکانیکا. سروش نه فروشی بدای چوتکا های میگه پروستا پول در کور به همون خاطر سودا میکنیم. رنگ وکتر ا سالای 92 های بچون نگاه کنین چقدر تازه شروع. خلاص امین آورده کسانی که لایک نمونده باشه حوزی لایک را بزنین. ادوشی دستگیری کنین به خاطرش ما مهنت میکنیم. مهنت را قدر کنین. подписаться کنین و در یوتیوب کانال با سعودو تیوی کانال هم داریم بچه‌ها. در اونجا با نوارای چوتکا میکنین داریم ببینین. میگذاریم با سوم ماشین فروشی. ایرا میگن تویوتا مارک د به خاطر подписчика بود. ماشینجا پروستا بمبا بچه‌ها میدونین. سالش 1997 در شهر دوشنبه خدمون قرار دارد. نرخش میگه 22000 سومونی بگنشه. رقمش موندیم دوشنبه میرین. همین رقمای 902 03 08 03 زنگ بزنین میرین میگیرین بچه‌ها. بنزین گاز خطی حرکت میکنه. دیسکوی فاسون زاگی کلاسکش هم چوتکا های. صدی نکنی تویوتا با دیگه شرینات. موتورش دی اتوماتیکا. سروش نه حجت هم داره. تا 23/08 2024 ماه هستای. سودا در بالای کاپوتش در شهر دوشنبه های. های با زنگ زده بچه‌ها مصرف کنین. نشاطی نرخ‌های هر یک ماشین خودتون زنگ بزنین. مود زنگ نزنین. نشاطی خریدن ماشین بچه‌ها خوش همتون. ما رقمونه برای رکلام فقط میمونیم مراجعه کنین. خانه، زمین، ماشین، کوارتیره همین چیزی باشه ما حرکت میکنیم فروش سودا بگذاریم. اعلانی چهارم Auto TV سر میکنم. Daewoo Nexi هسته که سالش 1995 بچه‌های عزیز. در طرف ریگر تورسونزاده قرار دارد. نرخش 20000 سوم میگه. راستی همین نوار یروزا به نهایت ماشین‌های فاسونی تازه غلطید.
ҳам кам арзона кай медонен. Просто худам дам гирифтам набурдам. Гази холӣ мотори 1.6 литрае. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно айне ки беҳуда занг назанед. ҳамин некси ба ҳамин 20,000 меарза ё не бачаҳо? ҳатман дар коммент нависем ки ин некси меарза ё ки намеарза. состояниеша то ҷое ки медонем созае. гази холӣ мотор 1.6 механика. дар ҳол мега бояд савдо шава ки денги дар корае мега. баъдан дар комментария бачаҳо нависта монен кадом мошина шумо дар маъқулае, мо дар навори байдна рекламаш мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. любителои мерседес Е-класс ҳамҷа бошен, дасторава дорен. соли 1996 шаҳри хуҷанда қарор дорад. состояниш чоткай бад. нархша мега 40,000 сомонӣ. бо камбеш савдо ҳам дорад дӯстон азиз. моториш д, коробкаш механика, газ плюс бензин. ҳолати хуби техникӣ, техасмотрам дорад то 07 яъне ки июли 2024 сола ҳамин сол. 5 моҳи дига дорад. срочна хадавои соат бар ин кор мекунад. полни мақсад мошинча созае. 40,000 сом занг биза маслиҳат ки маъқул шид бара бигиришина. ин хеле мошинои арзона ҳаракат мекунем. худмон дар канали Савдо ТВ ва Авто ТВ навор кунем ки бачаҳо беҳад хоҳиш мекунанд ки наворои чотка кунемда мошинои арзон бимонем ки бачаҳо бахаранд. ҳай бо худотон нашоти нархҳои ҳар як мошин маълумоти пураша занг зад бигирем. мегзарем ба ашкаи шашум. Opel Astra H меган ира ки солиш 2006 солай. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 48,000 сомонӣ мегам. газ бензин қатъи ҳаракат мекунад. ин хеле мошино бачаҳо мо нархоша худмон медонем. ҳамин 65,000 болоанд, не ки акада сум дар кор ба ҳамон хотир савдош мекунад. мотор 1.8 коробкаш механика. срочна фурӯшӣ бидаи дар ҳолати хуб қарор дорад. тоқа краскаш мекунем мега. аки акада мумкин краскаш маъқул нашуда боша, не ки агар ма бигирам краскаш намекунам, хеле ҳайкам мегардам фақат такси зада. мега тоқа краскаш мекунем тамом. ҳуҷҷатошам ҳаста, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 48,000 сомонӣ. бо зангават кунем бачаҳо маъқул шава агар барем бихаринаш. рақамоша мондем. маълумотои пурра мегирем якамон. номерора барои реклама мондагием бачаҳо. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе боша мо рекламаш мекунем. ҳамин навори мода фақат лайк монен, ай тарафи шумо дастгирӣ бениҳоят калон мешавад бачаҳо. агар подписатсия кунем бо просто бом байбад мешавад бачаҳо. хоҳиш ай ҳаматон дастгирӣ кунен. дар комментария Авто ТВ ва пеш нависенда наворои моро зад кунен. хай худо наҳифзат кунен.